नमस्कार बंधु मैंने आपण स्वागत आमर यही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु मैंने आज यही भिडियोटी कन्या राशि लोक मानी विशेष खास अटे कहीं कन्या राशि लोक मैंने यही वीडियो रे जानवे 7 जुलाई रु 31 जुलाई मध्य समय आपण किपरि रहिबो। यही समयटी आपण मानक पई आपणक जीवन रे सुख आनिबो ना दुख, केउं क्षेत्र रे अधिक आगो को आपण यही समय मध्य बढ़िबे ताहा भी जानवे यही वीडियो रे। केउं क्षेत्र रे बाधा आसीबो बोली आपण भाबुछंती ताहा मध्य कमेंट करंतु। केउं कथा प्रति सावधान आपण रहिबे एवं किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो रे शेष रे आपण जानवे। तबे कन्या राशि बंधु माने आपण माने 7 रु 31 तारीख मध्य रे आपण केउं क्षेत्र रे सबुठारु भलो फल आशा करूछंती ताहा टिके कमेंट रे हमकु जणाइबे। आउ आमे जहाँ भी कहूँ ताहा आपणक उपर बसुछि कि नहीं ताहा मध्य कमेंट रे आपण जणाइबे, जहाँ द्वारा अन्य माने हमर वीडियो को देखिकी जानबे जे आमे जहाँ कहूँ ताहा अन्य मानक उपर बसुछि कि नहीं। तो कन्या राशि लोक मानक पई आसंता 7 जून रु 31 जून तारीख पर्यंत समय आरंभ रे ऊपर तल हेबार संभावना देखा दउछि, किंतु धीरे धीरे यही समय आपणक पक्षरे आसीबो। मासर प्रथम भाव में मन में अशांति, कामर चाप, छोट छोट कथा को नहीं चिंता एवं किसी योजन विलंब देखादेव। आपण जो काम को नहीं आशावादी थिले सेतिरे हठात बाधा किंबा धीर गति आसीबो, जहाँ मन को अल्प भावना रे चिंताग्रस्त कराइबो। किंतु एठारे गोटे भल संकेत मध्य यह अटे, जदि आपण एही समय रे धैर्य हराइबे नहीं, तरतरिया भाव में कौन सी निष्पत्ति नेबे नहीं एवं निज काम को योजनाबद्ध भाव में आग को बढ़ाइबे, तेबे मासर मध्य भाग परठारु परिस्थिति आपणक पक्षरे आसीबा आरंभ करिवो। जेउ काम अटकी रहितिला सेही काम रे आपणकर गति आसीबो। पुराना प्रयासर फल मिलिबार आशा देखा जिवो एवं केतेक नुआ सुजोग मध्य आपणक आगरे आसीबो, जहाँ आपणक भविष्यत पई शुभ संकेत आपणक प्रदान करिवो। यही समय आपणक गोटे बड़ शिक्षा मध्य देव। अस्थिर हेबारु आपणकर हेउथिबा काम हेबो नहीं, किंतु शांत मन, सठिक योजना एवं धैर्य सह काम कले आपण अनेक बाधा को जीति पारिबे। सेहीपरि 7 जुलाई रु 31 जुलाई पर्यंत समय कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई प्रथमे परीक्षा रहिबो, किंतु शेष रे प्रगति और राहत चिंता मुक्त समय आपणक पई आसीबो। हेले बंधु माने यही समय आपणक जीवन रे सुख आनिबो ना दुख ताहा जानि दियंतु। कन्या राशि लोक मानक पई 7 रु 31 तारीख पर्यंत यही समय संपूर्ण भाव में सुखमय मध्य नुहे आउ संपूर्ण भाव में दुखमय किंतु भी नुहे, कारण यही समय आपणक जीवनर दुईटी अनुभव कराइबो। सुख और दुख दुईटीर स्वाद चखाइबो। मासर आरंभ भागरे किसी छोट छोट बाधा, मन में अशांति, काम चाप एवं आपण जेपरी फल आशा करुथिले सेपरी फल तुरंत न मिलिबारु अल्प निराशा अनुभव करिवे। आर्थिक योजन विलंब, परिवार किंबा कार्य क्षेत्रर किसी चिंता एवं मन में कहीं काम मो इच्छा मते हेउ नाही एही भली प्रश्न मध्य आसीबो। तेणु आरंभर किछि दिन आपणको अल्प दुख, चिंता एवं मानसिक चाप प्रदान करिवो, किंतु एही समयर सबुठारु बड़ सकारात्मक पक्ष हेला एही चाप दीर्घ समय धरी रहिबो नाही। जेपरी जेपरी आपण धैर्य धरिबे, निज मन को शांत रखिबे एवं बुद्धिमतार सह काम करिवे, सेहीपरि परिस्थिति आपणक पक्षरे आसीबा आरंभ करिवो। परिवाररु सहयोग मिलिबो, काम रे धीरे धीरे सफलता देखा जीवो। अटकी थिबा किछि काम आगो को बढ़िबो एवं कौनसी शुभ संवाद मध्य आपणक मन को खुशी करिवो। यही समय आपणक आत्मविश्वास को मध्य धीरे धीरे बढ़ाइबो, जहा फल रे आपण मनरु अधिक शक्तिशाली अनुभव करिवे। सेहीपरि यही समय कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई प्रथमे परीक्षा नेब, किंतु तापरे आपणकु सुखर अनुभव मध्य देव। हेले एही मासरे एही समय रे आपण केउं क्षेत्र गुड़िक आग को बढ़िबे यह मध्य आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो। तो कार्य, चाकरी, व्यवसाय क्षेत्र रे यही समय रे कन्या राशि लोक माने सबुठारु अधिक आग को बढ़िबे। निजर परिश्रम, योजना एवं धीर निष्पत्ति आपणकु अन्य मानक ठारु अलगा परिचय देव। ऑफिस रे दायित्व बढ़िबो,
କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବା, ପୁରୁଣା ପାଇବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଆୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭର ସମୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଧନ ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯୋଜନାମୂଳକ କାମ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପ୍ଲାନ୍ କରି, ହିସାବ କରି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କରାଯାଇଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ତେବେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଧା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଭାବିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟ କରିବା, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତ ନ ମିଳିବା, କଥାର ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ ଆସିବାର ଯୁଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେହି ହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାତ୍ରା, ଔଷଧ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସିପାରେ। କିଛି କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମ ଏବେ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିରେ ସମୟ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମରେ ଅତି ତରତରିଆ ଭାବରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗରେ କିମ୍ବା ଅଭିମାନରେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କଠୋର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀର ଏବଂ ନିଦ୍ରା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହୋଇକରି ସେହି କଥାର ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଦେଖାଣିଆପଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଓଁ ବ୍ରୋଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା କିମ୍ବା ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାତା, ପେନ୍ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିଛି ବି ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7ରୁ 31 ଜୁଲାଇର ସମୟ ଆରମ୍ଭରେ ଅଳ୍ପ ଚାପ ଓ ବାଧା ନେଇକି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଧନ ଓ ଯୋଜନାମୂଳକ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମର ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକର, ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।